Next! Maray na aldaw, ma'am. Pangaran? Teresita Calbayog tabi, ma'am. Pahagad ning ID. Hanto tabi, ma'am. Thank you. May allergies? Ako tabi, ma'am. Di man tabi akong allergy, ma'am. Sa member ning family, may allergies ka mo? Ma'am, yung bata kong social, ma'am. Allergy sa sardinas. Ikansado sa sardinas. Isa O tabi, sige, ma'am. harian ko na lang yung sardinas sa relief ninyo. Thank you, ma'am. So, bali, 5 kilos na bagas, Argentina corned beef, tuna, Maggi, asukar, boda, kape. So, Thank you very much, o ma'am. sige. Next! Buli niya, madjag, ma'am. Ma'am, Huray ng pila. ID tabi. O, hanto. Huray-huray thank ng inyong serbisyo. Ma'am, any food allergies? Allergy ako sa gabos na pigarilip ninyo. Mayaman ako. Mayaman ka mo. O, tayong tauya ka. Bawal ba? Maghari ka dito. Bukod tong pang mayaman. Doon ka sa buti kapag pila. Pagbakar ng citizen. Uli ngina mo. Next! Maray na aldaw tabi sa imo, ma'am. ID tabi. Hanto tabi, ma'am, mo. Thank you. Ma'am, any food allergy? Gusto ko ta, ma'am, karni. Karne. Yes, ma'am. May kami tugabuno ning karne. Paghari dito, doon ka sa saod. Buli nina mo. Next! Diyos mo yun, bagal-bagal mo, bago pa akong pila. Ma'am, ID tabi. O, hanto yan, o. Thank you. Ma'am, any food allergy sa mga Kami ng food allergy, ang kaipo na pang skincare. pang skincare? Bungog ka? Ma'am, relief tabi ito ma'am, bukod tong online shopping. May kami to ning pang skincare. Ang uya ma'am, Martayolet, Cebu de Machiboda, 7 Asin. Di ikaw mo ning panglahid sa mayaman? Pang mayaman. Bukod tong pang mayaman ma'am. Paghari ka mo dito. Buli nina mo.